pele para mo ka ba ka fo mo ka be ka mo ka ala dia ka fra ka mo ki zam na do ala o ana ka mo fe ka shwa ka ala dia te de ala o de do san mo mi da ni mi san mo do ma ni ka ka ala dia do da na ki ma do ala o ka ta dinami ni ala ka mi sta ho khayr mu yelu ma be ma ga ni na do ala o mo ma ni o ti mi ko we pa ana imam ba mi ana imam morati buye ana imam ba buye du imam ba bete sa bete amene bete amene e do kamo ya monta beta kamo ka ba do kamo ya arabu kamo ka ala jan ka bla mi zanna le do ala o kan ka bla mi zanna le do ala o mo o fa na tinu ko o tinu ko o ba no ko o per kala ba no ko mo ba ni mo ni ta ni do mi mo o le mo shuti jamo mo fa mo shuti jamo we dia ataka ndolo ko do wala di mustajab fa le do ka dioye a jamia bebe a jamia le fe a mo foko ai fa la buka mo wala il faut finir il faut il faut a dia ani si ba nu na a do ka nga ba ni si ba ni da ma ba ni kitu ne sanga ba a do ka pe mo ta pe ka mo a idioma wala mo ko na te si do ka be ni si a place ya ole na ba fa ya tafadhal na mani sem wani ka ba Moi, je dis que nous sommes à la terre. Les inilai, nous sommes là, nous sommes à Niani, les côtés là, un frère, moi, mon frère, mon doigt ou l'homme. Comme là, si pas un temps, on va aller bien, on va faire des mousseaux, qui ont eu mon gros pas, comme un bas de nous, voilà, on va bismillah. La même nuit de la capote à Massa, ça a tué le monde. Peut-être à lui, comme là, Tamakalaïma, comme là, je suis Baïma, comme là, c'est la Kabaïma. Quand ça a tué à la boca, ça a tué à la boca. Comment on peut demander à la boca? L'animation, moi, au cas où c'est mon côté, il y a moins de son malais. L'animation, au cas où c'est à la lebre, le fond c'est le dos. Comme la moyenne à la boca, comme la puma à la boca, comme la yamama à la boca, comme la bêta à la boca. Voilà, alors, comment il y a une labine? Saya ko tamoya yele mate bina chako no ite monyelo feu alu ya nyamba ya foko tekia ya uma nufa ko yi ule ke kumaifa feu alu tete bana kumisha bila zuwa waka saya eti la masa mole saya mina betake ebe sheu mulutani ulu chobala numu ya numu ala saji mulutani nyafa kaila yosuma ala bo kayin betchen masaya ala bo kayin ngali noya ima ala bo ina yuko midwaya ko nya ala bo kala alutani nya meno kalu inya kaba faida ko kaba faida ala bo kaila gawu na mama ala bo ni la kala milo Alhamdulillah, namba kena amasu moko mondo manmoba namba fele mamula bomola namba mondo ko ya bama dela banendo ko lo monsi tomba monfa ni wa de ne ka ba ala tadien ko o le do ko mo ya bi ala ka la ke ka ba mi ka mi da man ke la ko ala o
Donango Dudengo, Nabao, Musubao, Tamabao, Dia, la Taba Minella, Manica, you go along Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dia ni kebaikan lagi kata berkenan doa ke. Allah amina jamu ya Allah kala ya fakala ya mudu ni doa ke. Amma de woti ni ko mo ala talu wala fu lo mi fi say mo ala talu sumo ko mo ala talu mo ko je al mo doni mengani aki Sheikh Adam Kamarai kabar bina chamulu ani aki alifla ya Ibrahim ko fe groje blanje mengani Sheikh Ibrahim kabar dio kuma kamo bi déplacer ani bi je kabar ma kafa ko ina te mo faifu wa kai do ko yiye be ka yo na be misi kon yo ma ba de ma bralu fa na be na kafa mo na mo ba de ulufo sila turahimi sinyi tusaba bwa ofana oba de ma kala ne bu ba de jam ngane alhaj alamin kama fofana alhamdulillah mo ala kado ila o ko ni tabia nuda o tabia nuda monti kai ba sire ya ko monte ki ba de sire parce que te la fa ni ma wanya kanyani ke ifo mo be ri ya ma wani le ma fol mo ala kando ini mo projet wulu kono ay ka wulu ko ke I brodo I nombro wati ja ka fo anyalo ko no ya mo na ti no mena mo miatu ka fo no ya lu ya yona ka mo ike ya be ti yuta ka na ko ibla bla no ma alhamdulillah ala besra bi ka gaminya le mo le ko me fo ika fitini nga badi nye dialo ika buya baka wa ala benisa ka ala diya ke bla ye misali na li ala o ke mo ni ne wulu mo koro chesan mo wulu fe ani mo do wulu fe ba ina lolu ya kono kona ki mo do ni wulo bele mo bi de ta na bele fe dia bru fra mo brekre na ani si ba no ga ata ko do ke wa ya shika bale fa makra bale islam ya de me bale bru fra mo ki na bi na do ke ye but more time they can come on. Kumi dani wana domina. Kwa mesheki wana se fashi wana. Kama sa fashi. Mwana mimi fola. Ami neka ni sawa uye ka kumida. Ni kama domina. Uye mko kona kile. Na kwa mimi mbia mitakole. Kwa hiyo kiki wanka kana fashi wana. Amana badi maya dia kedua wuni fe kama samu ya ni siapa uso wallahi wali ya nafa wala makrima afanya ame afanye mizongo ye kama c'est très important wani tafu ama de membu abija ka fa wunya aye ka dua wuni ke atani makasalo umulala ne dua wuni ka le ne fisayara sina ana nali ni tatana bena ama so basi yo takrimi ama de mandalu ya uso ni ko wayo mashia ba upia ni le besoin be makana vraiment cadre na fa ina ndo mugabe na jabia ibeka ina fashi yotinge kilo ana
ya mana da zuwa wula na mu'mina ko ni mala na fa yin dina wala akana wati sunya ne hamila mutafkira ko yoi ka jani wana itakiri ka fo ya fa nimro mo ifa da ko ni jina wani taso ko ni na ba kwani ya fa mala ya ore fa shu na ta na kwani ka fa shu to kan ya hami ka zunya ka jinya be la he de ba de ma no ba ko na ki ba de ma mu shu ko sa ka ka ba ma na la ya sa ka de ma u le ila ko bedra u la ni ma ko do no ba de kwa me sa ya ka sa we amu ako ni pre hami hasi de ma so me ni pro ba se ka so ma wa bete bale ta ka ke la u mo la ni tri di ni uma ka bi to bu che ka mo le do ni to bu che de ta ya so kana o pa ni ju ko ko ni kri de ta la ko to ba ka ya ko me bu nyama ko ma de mo so do yo fu ni ma se ta o ta ka la ga ani we ta shi ta ma de ma fla fa na ya u ta u be lu ki do shi ta ma mu ya bu la ni o ke te ka fa nya fa ni go le fa nya aye mo so te na la ka me ba mo so ko no ko bi to ko na de ba de ko i ba na na fa shi yi ma jana ni o problema fa shi la dia nya problema de pia na ni ka su mi na bu nya fa ni me wala ma na ba te ko te tra ma nya ma je mi ba ha ka to nya kwa bunya bra wurama de pia na ni so ba yo bunya mga bra wurama abra wurama na anye fura ka ba ka ifu ko ana ni na ta mi ma franchement di alala ambe sawa parce que il dit ambe ti u be ta bala yo bla kana ni anga na ni bunya to la bra ma ka bra kwa anye mi te kuma fo fa mo ye i be na kana u ma na fa se be ma ako gra fe na mo ta wa ngu ni ya ma fo ilo akabra kwa kono wali yanje kunya abra katini kwa maana bunya ile ma akabra na dipia na ni bunya ga shibra ba be sawa masara ma muamina wala na foli wale ya fo bo amina fashi kwa vraiment i hakatu anya nyaika na union ya meso ambe aswala majo machedi sha bo okabra kwa bani foli dia fashi kwa mo bela de numa ya ma do assalamu alaikum wa rahmatullah afala ni aifula kaifuko hani bio sa ana shu alama ko amin ana shu alama ko amin ala bien yo ye be ya mi ko shu ko ala ka shu tra do ala dia yo nya ala dia yo ko ni kitaba de nya be beta do ta dia ni yo ko de to la ka ba nya dia yo ko le to la ka shu dia wa ye be bini putemi faye bena la dia yo nya ki mo na hereken ki mo na hebe ko le shu dia ba yi ni ngai ya mo na nya ki fu ma ta yo fe shu ta shi ta la nya fe no fa de ma san be ko ko ku ngola da ki sa ba dia ba la na ta ka ye sa ba ala ba braka do ta ka ye sa ba ala ba braka do ma ile ta ko ya fa mo to pe pa ni mo mai mo ko ni ka ni pa ni lo ko ko kala ba wa le tra ki ya ma ni ko ko kala ku le mo ha ke su kala ba wa le tra ki ya ma ile se ka le ma ya do ma na ka be sa bu fo le no asaba ne ko ba le ka o isa na to de no ke mo ya be ke ni ta ha ke se aso ko la ba de ki ya ma ne ta le mo no pa de ma sa ba de ki ha ki su ba sa ki su ko ko ni ma ke ka ala ko ye do kamera mana la bla ki ko ko ye ka fa de ma sa nya nga ta mo ka choma ku bi mo ikaba kula ka kasula ya ko ikashi ko ile makosa no le ko makosa no le ibe shi amenda ala hotana ide ma wole ma pa na de masanga ya dia go aso shu ta shi ni fa de masanga mo ambe ya me ka ni shi e fala shi ame ya to masele le aso nika dina ide masanga go wole shu ko tala to ko ba ita ikaba sha sai bi le ile ka bi le ma ni ta jira ko ko le ma donge ko ishi la sai bi woro sai bi o ma pa le ba makina ana ni sura shi ama ya na o pasisa ye dia yonya ingono ko la tia ko ko yula da yona shi ko mi to mu ko neta da mi dala wori ya mi badinya wori ya yusulla o ka ala hereba no le ale ye yona bata hereba ya yona bata ko ya yona ayo ko yula da ka ba ka yo kan ko me badima o ka shi bata nya anu na ne wole man ani ka ko yurobelo ku ya bijale ifashi ina uwa shi ngani ma ko yukatun ta sebila mwenye to fa no do ante shesu no fanga nyele on le uwe pa sanyi ngwana ko ka du mashia o kashiana mi ya sanyi mwanga mashia ba la busho ni u mashia ba o pe ko mo ani yo ala ko ta do ala ko ta do ala ndi ayo ala na badinya sawa majo ye na mi ka ni ampe bonya du yo la bishina ala lu alhamdulillah ala ni do so mi le ko
yoshi sumante pandi mashura fo ba yin mashura ala mashura ala ko ta de ma ala na fo bra ala na fo bra ana so atitinu minna ma prebe ba ala odi ba ko na fo sani mala odi en ban ne mo mi ko so mi organiser ka fo ba de mai c'est que vraiment à la mode chamela na fo le ba muta ka uya timbi amesuma abashi ka ko gberuye ana fa ba mo geika kulu nya ifa ya mala fa nya ifa shola fa padi nya obala nyima de kala ani ndio sa ala kota diamla ala kota diamla ala saka hadijana ala saka hadijana ambe sikka mu yoro kono yani ala ma anzu kala hadijana ala sa tiwa hadijana ala kana to kwa kule mwana bolani aikatinywa nyanya ni kadinyo la ni nyonyera holy kapita kabasa dunia ya kunya baba ani kama leo ya linya yo ya ni akinwa hadijana kwa ta ayo ni ko da wallahi wala ma ko da awul ta ka ba dai mo kani ke mo ki ka mo na ke nya na ke mo na here ya mo to shu ta nya pa ma yo nya ni ka pa ya da da ke shi ko ya da ka mo ta ka mo la da ole ma ala ya mo ala ka ba ni ja ala shu sa ba ana mo ye da go mo wala o here sha ya ala mo ye da go wala here sha ya ala ka la na ni ala ka la ala shu sa ba ala ni ma ya do ke da ba ko ala da ko mo ra kan ni ma na ala na pa sa ni ala nafas amin ala nafas amin ala semua orang ala nama dia ala kenal jaga kalau kalau ni kalau fungsi atau wala dia siapa apa dia nak berpanjang dia wala siapa lo wenda masuk ani ifo aje usia tamu ni kana ni hina ula ke ko ka ta ku lotia lotia ni ala mau be ala belo jaka doso ikani wasola sitamia ifana ni hina wala idea ngonya siuko ani bio sala na mashai ala kurtaja ala kanan desa ala kanan desa ala kanan desa ala kanan desa dunia shija shibra kama ala di balada ala kurtaja ala jingi sabakere ala hina duanya ni ala jingi kita dropu ala ni shita dropu ala shama ya dia ala shumi sabakere ala kurtaja ala jana dia ala jana ma ini dah salam on va dire on croit que misini pour aller bien comment alhamdulillah a mawla sawa وجزاه الله خير الجزاء أن يجعله في ميزان حسناته نصيحته الخالصة دي على دين on va dire mon croquet avec la tili yire avec on le dit mon démasani mani kumala sunya boma o din le venga kabengi le chukota kabengi be fa no ko se avec yo kabueshi be fa no ba wa sur le tisan lo ou le tate ba a un on de ma wa ki la kumulo ou le kate mba ko bro susu na te shu kon ton ba yin so ko ba u te se foi ma na u te alo ki la u ko wa mu ge u te a ole mon ko ja ole be na kana ya mo be adini silba ta mo ba na ba kana be adi ka fa mu jija amon na fa ana ma de asa sule ka manfaat ka mo ka mo na fa fenye mo nyonya mo ka na fa fe ton ya e kana ka shuga ti ka ton ti ya ka kuma ni ma fa mo e de mo ma de mana a foko ile yi na chen ka la ile yo ile yi na nyomo ya ka la ile yo ile yi na shunya ka yo ile yo ile yi na mo ya ko wa chen yo ile yo e de sabatu no ma iye be ya ye ko ile we ya be ya ye ko ka be de ma ya ko ke pa barema ai ke de so ami ne lo zika de 5 éléments mon côté ba la dili ni ma le fo di ma son paye ka ni shi ba ya la ba la ka wati ya ka ni wa ya shi ku da ni ba la ka wati ya ile be la bla ka ko ba ka ta ko wati sai sa ni ne wati mi no sai na ma ko ala ta na sai har yo ka san yi ka yi la ko ka ko aka te mi ne ko fa ai malu wai bara ai bara le ne te kinye le wa ka fo ko ma balo so a mo ta gugo du mo no il faut ko ma balo se mo ta balo le so nya wa ka fo ko ni balo a nya sa ni ne ne alhamdulillah fini ta ka wa ya shi ne san ka wa ti ni sa ni na wa ti ya ilo ndia le ki bo ni bo moto itiaka
Ainihi bana bele ko mamluna duya mamluna ba ji sana kala nyumaya kaka wuti ashunye ma gba mi wo ka wa na ma bo shunye iboniya a ga wo di gbe anu nye le na shugo ba gbe anu shunya tan wo le mi simi no sana ka wu shunya wala bayi abolo ko sa ni mi shuko mo ibi ayi mo na ro le ki bi ayi mo shuko ki bi ayi mo shuko sinon muso akbarul kabairu lo ni kala ini imam muli ko yuru mu bolo bre ba yesi on muso kani mo kisu ko o flani ami de ko alhamu wa mau'a kal maut jila ko hadith sallallahu alaihi wasallam ko qala ko badi musuko sayani lo to hadith akoro lo ne o ko le ile wiya kani ko badi musuko sayani la kana tu badi mamusua ile ni misingenyo ile ni mindasingenyo isinyo moso ile ni misingenga ile ni shukeko la kana tu lo musua lo kana lo muso yi ko afisa o ko kunni oye wala ko moma jini ni oye kuya no ya su mi deba adama no ko fi asaya o le mo muso ko yi no kibia yi mo muso fu nu ko itafu iseba ka kitafu iso sineni fele ikana nyamo ya biblia ka nyamo ya biblia imra su ara kukura na ko ma kele imra su ama kele mo ko bagia amo le lo yoro kukura na ko ka fo mo kani kala ishu go mo no ma ile kani kala ka ala dia ka mo tan mo le ko ala o ibe lo amalo shu nya ka bisi shu nya wa biblia mo so dinu go wala kibia mo so gina go wala bibu ya ni ala na bibu ya ala na wo fasaya atabo kon tu ila kon ki singa kon ka ala dia ko du ko ko mo de so le ko ala o ko mo du wasi ya le ko ala o mo ko chebe o la dili imani ke sebe alu sebe ma ko ka alu ala de ya ko sebe ko le du mi ko be ya mo manya do la ka dia mo manya lokana ka moni farani ni lokana ka moni jani lokana ka foku we ko mi ko fa ji fa ibo isinyon le wule wi asenka ko fa ji fa ile burile ko fe ti nda ko adi masa ti nda ko ani gbe shiba ti nda ko ani gba mo fenga se wo wala bela masa yi wala we senka wuli panu yi wala misi son panu misi flane to alo misi sawane to alo wulu bani bale ma kisi kile aka mo iton wulu ko ko ndo we ko so avec bien le sugon il a lieu de loya mon côté on a dit seulement le cœur car à la tête de la mise à le voilà OK et on va donc nous que il que vous moyen de la pour le dit à la baka la tenyamara sur ce local la tenyamara à le voilà et nani na tama et mon ba le do à la tien et le voilà mon ba de o ti ko mon na tani mon na do o ko mon le mon wasadu mon krana dinya mon le mon wasadu kramo krino fefe nene mon gbene wote mon ni fefe je ni ne munyo magbene mon ba de mi ya mon faita foni munyo pa mon ni siga ku munyo nya ki ona di kake iba inonje mon le mon wasadu kramo ba be dinya ala koso mon le mon wasadu kramo krino puis bien na do la ya kinga mon faye an mon ta madeni an mon siba yi ani minun na ni do kun na ta ma be ni yo ko musulo kielo ba an na la no o malo ala tu zaku anfusakum Allah yuzakki man yasha wa bana yasan ya ilina ki do na no lo ya ala badila do le mo lo lẹ́yìn ìgbà ohun àmọ́ ẹ̀wọ́ ìsìta ẹ̀mọ́ ọ̀tàkìsà fàáyẹ̀ ó tẹ̀ ní ẹ̀wọ́ bá sí kó mọ́ fọ́ yíjí kó mọ́ fọ́ fún ìmọ̀fọ́ kó tẹ́ bá mùsùlùmá nù níyà kó bá mùsùlùmá sànìyà kó tẹ̀lé náà fa ọmọrù yà ní sàrà tó sàrà kó wá owó ẹ̀sùn náà tẹ̀ kọ́ bọ́ ṣe àmì ìyá ti kọ́ bá ibú ìmọ̀gbọ̀mọ́ wá dúró òwújàmí ni mọ́ fọwọ́ yìí kọ́ fọwọ́ wo bá bàtú bàwọ̀ mí sẹ́yìn kàwọ́ bí bá àánú nà fà àánú nà ámì nà bá lè níyà ó viva munyeru goyana otepa enye ka bo bi ku owo ba tu je on be ku fo be wo be do be a lele be bi la a mo mi ye bo ko ni o be pale ka ala je ka mo bi sawa male ko ala o ke mo ba do mu inna ni sama ka shi ma sama ma shi ma ikalo mo ka te
ala ko mo ke de do wule ki mo nya mo te na bidia mo te na ko ke mia mo ka mo no wa fa ko yi na akiti kada ko lo pa ko sha me ya ma di mo te na ko ka ta la yi do yi ka ala di mo wi wasa do lo ana sheikh imam kabadu fode kamara sheikh fode kamara ba ai di ana ko lo do ka asi ya ninge mo ye ko mi mo be ta la yi go ke ole kra mo be to la mo te se fa go lima mu fe na ni tono lu le ba yo gbe lu le ba ko mo fo ko be do be wasa do ke lo ge na akron lo do san mo ke u le moni ala ke u le fa na ana madrasa ko mudiru ya ani mo jamia ko madrasa da mo ya jamia ko lu gbe monta mara na ole o mudiru ba ole o mudiru ba kra mo i contrôler como gramo incontrole mínimo tá mo que bla crana be crea manda se ka mo mini shugo mo ikeke I wi ko wa ke banga akala ko kuna yo no a wi ko wa ke banga ya dia la hono so ko ka ala de kala kana ka si bra ka mo e ke di ni ko ka mo ke di ni la ko ile ko ya na ka be ko la ani yo be ko la fa ya ta fa da shugo mo se اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم سبا وكما يدعوك أفتن بكالا بجري الله كما وقد يمكنني نبقى الميوكا يمجد نما بني إما سمان جماعة والله يبالي سبيني كبه كفلابي يبقى le musa ke ya ku place dima ako ye weke allo ni tanya wa ka place dima ka ko ya ku le mo alma ba ka do ga wala o ne fa fanu ne kan ni vache o sa ka boku na mo yi la dani ala ku nyom ya no no yo wa yo no ni kala fo ye kala da labla I malabla bo I be ai ma ku bolo wala ona nufa baraka nuwe wa shule ruwa awe uya isa men ko wati ke ba mo saka babu kuma kaka alati la sunna sallallahu kun bai manyana watu na tike we ba amona fa wadu na mo mutalo be ni nuwe ka mo lo ndala tan saka ani ne mo ko de ya we ko kala tiya ano hakima mo giya kala u salatu mo ko alaw kamay ni mo fay pesi kuta muto be shimana ta julanda musi le banga te kuma muwa mute hakita wul man ka hakita wuma mo ko ni minina ifa ni yo kala de sumuka de katti si fo te ke balonti fla balwa fu be yo kuta munyu msamba ka bolo kama bo ba yana kana o si be fe ka mo ye te ke te fla o te mo de sa mo be na o su ginda wala na mo e mu hakite so na ba ifu ko itanu ko oda wa o te ka ku yonye o fana ba ka ni sawati la de su ko kala tian minan la ni mo anya ba be ala mi mai ko kala o hari bla mo hari ala o ta mo jum ni nani masabba masanyonda inna linnaka lalima ibe baya imma khairam do siyolo kala wa di ma alaw kama ifan nani mo magbana ya musi nda foi ma fala wa kun kala jian kala bakadu ya wa kun alaw kama on pa ni musa na ala asya alanya ala yebu ko kwana kon man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib ikaki place susu ani kasia alanya ikabi bana ko susu ala bi bolo ala fana bi so hali ya hakita hali yam ina sana alanya place ya kala mo besia alanya alaw ko moy muyal kule do mu nga kat ko ani mi garu bani kala baade mum le mama alaw kanya ala musabba hamnango don bani ka hamnango mo lon lalo ko moy ko do wule ko mi bomu ala mo chitamu yobbo mo afiya yamam jamani ala binam na fa mo bim na fa bela solo ibe fa do wule ko allahumma ya farij alham ibe ofa
mo susu sini misiyana bani ta hamna gosu yo bale ta ko kala dia mo susu sini ya beta hamna go aduna tan gbelo ta kala beta no ya alaw kama mo hamna go le miye ole mo haliyo so ku ye haliyo foi na fu so kadima ya balo halala kumi kamo jenna kuma halala ku kanyungan ala ko kullu mimma razaqnakum halala lo tafsti ko kala ko mo do ni kafina ala me mo haliya fibna halalan kuni ala te lawma motena haramun kwala tafsiti le no fa ala me fonga ko do ni kafina ne haliya fibna halala ko mi arabu kama ko mo ngasibo halala wama ala ke ka toy balaka halala misan yani wena anyaba ka shama bebe dun ka biya ka tamu biya ka kuma biya halalan tayyiba kala tian ka halalan tayyiba te be mai plasia ala ko ma mulum miti makana masa mina kumba da nya ya sedino nuhu atata mini de koy kala tian ka ya misilon ya biya ala ko ma mulu wa si buma masa mina sedino musa ba ko a do ka ko se kana sama se flauna ma kala tian ka ya wa sin wa ma ala ko ma masa ba mutaka yola fa ibulekiya kala dia kamo wasamu wima alaw kamoy mi haliyo ni nakuno haliyo wasani alaleko wama min dabatin fil ardi illa ala allah rizquha nyame afem puita duko koka fo be haliyo alalima kala dia kala be haliyo fu mudima alaw kamoy mo shanye fo le mine ole yangalu yum kala dia kamo sudama alaw kamoy nyalonga yangalu na temuma kala basi moya alaw kamoy nyala tenom basi kala wata ka mo bo limani ya chama alaw kana mo badingi dinda mimbo masabba masa nyonda nabi imam ruwa timala na dingo gbanima akala uso dina kala udagina kala dia dingo gbani mu makala uso dinima alaw ka moya kay so dimbaraka nuwa alaw kana masabba masa nyonda mule delia titi tanuwa file ala kembe do mu kan ni kala do winna alaw kana mo kamo jebba musa awela na lemani alikinyi pakana atafu isa moja mi aza na'u min at-tawaddi kifa mai ala koson awle man nu la fa kuma la to foli sanu ma wala ina ka ma jalla yolo kadi si 5 kilo ina sa yake nga 5 kilo ya ka fla ke ni bala kala dian kala sawati a place ya alaw kuma bade mamuru nanini ibi bodu nomo kana ku ina tay fasu yina ina bodu nomo kala ibodu yona saniki ya mate alaw kuma masabba masanyonda mladie mungo mo hakita kaira susu madunya ni kia makala wata mama alawa kamoya mo siana kususu le ni dunya fitnale mo milo mota milo kala mota ngabada numa alawa kamoya mo fifi ngani ni dunya khairale mo milo mota milo kala badi mama alawa kamoya masabba masanyonda mo edo kuna sumle ka do braga ni alalebo mo na minga ni mo na falo kala mama alawa kamoya mo siana minya kala diyan ko majnyawa alaw kani rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab allahumma ya farijal hamm wa ya kashifal gham ya mujiba da'watal muttarin rahman ad-dunya wal akhirah wa rahimahuma anta tarhamna farhamna rahmatan tughnina biha rahmatin man siwaka ربنا يغفر لنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا تقبل منا جميع أعمالنا إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نشكر الإمام الجليل فضله على نصيحته النيرة دي على مدى تلقى لكم أنا إمام با كبا بيب كبا كبا Kumba mesebo أولا kumbura كل ما kumbura أولا rakum كل ما نبني كل ما لأونا نكرم دمي فانفير كبا كمان دي نياسو بما mon alu beta krekre poli kiri danyini gori lolitan foya fa ala wa kasuna la nyina maya mon pe o jahadi le ya
ali mu be fonda ko akulo lo utabiene wa fomo yele alo ye kako igbe amo ye kako igbishi wa oni ante abe fomo le mo ni aro jahadile ya nu se mo nu jahadile ya arugbe nu jahadile ya saba ikati ya atila lo de ka kini fefe alayhi salatu wasalam ka hadisa la makra ailas ile si yo wa be yo do mo lo uche me ta fu ikama ina lo ni ga o yo be sania mo ya si musulmi kini ala ne mo ya biyo ya mna mna mo yi kini bela di ko ma wu le ga ka be ka pa ka do sa mo ka ara ka mo to be ko lo awo duwa o jami o do wi ko bele ya ka kuwa ka ala de ka si braka anya a ja na be ka ba dina wa nya be sunanya ya mo yi ba fi ka ala de ko ya sa e ka ga mu sa na do ala o ata o de ma ka ko ba ala de ka ko ala o mu ka ko dina na fi ka mo di ala de kile ya ira ka hadi gaba ko kika shuli mamu ya kika shuli ke madrasa karamo ya ka aladian madrasa karamo ya shuli mamu baya ka aladian ka braka alo ni ya hande ni makala ni ka shi braka ni ko como ni be ko shongani ni ko ala lo ko andame nu wa di ala ba kali di mo ni mo kuno ko fata la ni le ke di ala kala ke ko ni di mo belo mo ba ni o ti minu madrasa do munyo yana a madrasa kra mo e wali foro madrasa kra mo na wala kana mo pa famille mo fo pana mo ba do ko ma ko ti lo be ba tuna ya kama nga de ko na yuko kamo yiwo alhamdulillah nuna wa ko tiasi ki nga ko ka kana alama nu tasira te munyo yana mo ba de ko te na ko tunu o munyo simba lo ofana be manda sika mo ya to we mo ya mo ane ni nyere man ka bo mo ba gbe tono lunya ko manda sakra mo do mo ya alulu nyali ko fa iwa ili alobe watika be lobe sanyi da maka abo ko afana te bwana muyo kai na buya ni mane alamando alabe ni goma yoro watimina kinya bo yo gbefe ifana ebo afana pete kani kire afana mumma na ini muyo wa kire mabaga ba amada ka moni shumo inona kofo ebe yi riwuya ayi logbe ni o be wale fo madrasa ka mo lu alhamdulillah mo ala talo kata madrasa do mo muyo wo kasubia madrasa ka mo lu no ili nobo mo ala talo anga ana imo ba ko se ko yakubu uli akara na di juno yi ala be limo mbo mo lo ko kun ka mo madrasa kra mo tai mo yire bushu mo yire gubade mo se de o we ko mo lo ka kun ka mo madrasa kra mo una na mo kra na ule mo fa yase ya bini alhamdulillah ko kra na de mi ma ka she ya ni ko ala o lo de se ka ke mo fa yi o kra na de bi so ni ana no be mo ya mo kra na mo ya mo lu fe ngbe mo ya mo i na bla ya ano ko ni mo fa ni mo ko je ni bi ko ya shama ya pipiniere ya mo yoro mu ya du ka don ya ka fa to mo skulu mo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه ذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرى فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة
قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم سبيل يسره ثم أماته فأكبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلا طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Mon frère a tout fait au carré de l'eau. Ah, mon la talou, la cognolo, à la becala. Allez, que t'as sorti mon mouton, nous, chez moi, c'est aller. Moi, dîner petit, nous, chez comment assez. Y'en c'est cognac, y'en c'est cognac, donc à la bien que l'on n'a pas dit, mais le voilà, ça se tape. Pour toi, c'est plein. C'est rempli. Il peut sortir. You're not more bay, no bay. Because first you call me only babble moment would be Mama fay one at the Arabucan. More ye back at the boy, he was at the more kilo. More and more me praises all of more being the me back, Yenga, be low, Kumadunamu. Ah, this is bound, I go baby. Tamakabani Sipa. More being me. Biumbe wasato mobi yelo kapo yenga lukuma tunamu anisi kadwo uke moye moma lo momina duo una jabi bad mailu ve mobi sara kabia ku kadwo ule kaye bali atafadhali mashukuru al-muassas. Mitani photo ni Amna bato kama barao kama hakala barao kama kabana asiba kala bakala barao kama kafuru le bini ifo mgani kama wa ata kama kabani na mimi ukuka anime jawa u abia jimani ya jimani ko kana barao ni mo le sisam ala kama le barao alma mimi tilila Karati ye barao akan me ba ka do to le barao ala ha ke shule barao na ba si ba ka ja barao barao to ja ba ka Mon frère mon ko allo ina amma bana ko allo ina mo bana min lando li ko Mwana milande liko mfano mbaba ya demu ya kafra ana imam bala na shebu ya fa ina bunya miruka ani mo projet mo do nuna ni nuna bunya miruka fa alhamdulillah ni mo le na mo badinya ifota kama iwe do ko mo pa iwe do ko mo be ni bebe ta do ko kra mo de ifa na be munya lu de siama ya pipi mi makala so manga ni manga sakra mo iwe kra ngame ifa na be kra na de ngame ah alhamdulillah togbe to ko beu ka ala dia mon baite alhamdulillah
wu fana ka te ita ka bona ku ka te ita ka be ya de ni ka la de fe ka te ala de ka la de ka pe ka na de ko la mon ka de ni mon ka te monta la ka fu mi ro o la de li o lo mon ka te o le ka te ta mi mon ka te o e bana ana mo na ku me ku na ko se kana di mo di mo bana alhamdulillah nya ka ta so hadiya ko mo do mu ko fe abasi ko kuna furo di mo fa ima ka du so suma lo la kana yi ngona ka ta so suma ne tibini suma ne kani o ka be di mo ima du so suma lo be boyana ne sawani ya ali ngona ka go ko mo ta mo ka baye mi ka lam ne ni ka na fa so ye ka kanu kani nya mala de ma ma kani nya mala de ni ma wasi be ali ana ka dawa ka shiya ka timi mo ka o shi ba ala ya wu fana na ka sababu ye alhamdulillah wu fana na courage soro ko ya na ko no bele ni ya ko nyuma bale o mo aka mo igwe ya na go ye ole ana imo baba na program ti mo ma o e bana ne ile bu ide ye ne na duo we teta mo ko lo sa ka duo ke amo ko wa o do ni ka mo na mo so ko ke ole la mo so Kama ya doktor
Kwa se mo ka tema, se ma tema.